Yes. Yan. Open lang. Hindi. Ito playback, diba? Hindi, wag ka muna. Ano, player yun. Wala ka pa naman nada-download eh. So, live view ka. Ito. Yung number of ano. Hindi, yung editing isa. Yan. Yan. Tapos 64. Ayan, pwede rin yan. Tapos double click mo lang yun. Double click. Tapos drop up mo. Double click. Double click. Yan. Tapos double click sa Paddies. Automatic kasi napupunta siya dito. Kaya add ka lang ng add. Okay na. Tapos, pwede ka mag-playback. Punta ka lang sa home. Punta ka sa home. Ano, home. Home lang, home. Tapos playback. Ayan. Tapos pwede ka na mamili ng gusto mong ano, channel. Yan. Kunwari, channel 1. Check mo lang si channel 1. Yan. Tapos playback na. Pwede ka mag-search ng, ayun, date and time. Yan, pwede yan. Click mo lang yun. Yan, sige. Square. Yan. Time, date muna, tapos time. Yung duration mo. Tapos search. Pag search mo, yung time na binigay mo, makukuha mo na yun. Okay? Goods.